بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voilà, nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo. La canicule et les chroniques. Ça veut dire les malades chroniques. On va parler des gens hypertendus. Attention. قبل ما نبدأ la vidéo, نقول لكم abonnez-vous s'il vous plaît. عملوا لي دعم من فضلكم، دعموني، ما راكم خاسرين حتى شيء. Vous appuyez sur abonner et ça y est, et c'est bon. Et je vous remercie d'avance. Voilà. Bon, la canicule, بما أن في فصل الصيف, nous sommes en plein été et هاد الأيامات الكل vraiment une chaleur terrible. ومادام كاينه une chaleur terrible, نخمو على les malades chroniques, surtout هما اللي يضروا le plus. Les hypertendus, les cardiaques, les malades chroniques بصفة عامة كلهم يضروا في la canicule. Je dis bien la canicule, مش سخانة عادية. Lors d'une canicule, l'hypertension artérielle peut augmenter ou diminuer en fonction de la personne. بمعنى في سخانة الكبيرة خلا هذيك لا تنسيون تاع بنادم قادرة تطلع كم قادرة تهبط. ça dépend من شخص إلى آخر، حي تطلع لهم حي تهبط لهم carrément. La chaleur سخانة provoque une dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner une hypotension et peut aussi accélérer les battements du cœur. Et peut aussi être la cause principale d'une déshydratation due à la transpiration et donne aussi une hypertension. Donc, le l'octéana, il se dilate, et quand il se dilate, ils entraînent une hypotension et peut aussi accélérer les battements du cœur parce que le قلب يعود يخدم أكتر من العادة تاعو. Et peut aussi être la cause principale de la déshydratation. La transpiration, il transpire beaucoup, la chaleur, il se déshydrate et donne aussi une hypertension. Donc, كما قلنا من الأول, hypertension, hypotension, déshydratation. Donc, il faut bien s'hydrater sans excès. Hein? Parce que quand on dit il faut s'hydrater, كاين عباد مساكن ما يعرفوش يقول لك الماء مليح ديما سي توجور بون l'eau, elle est toujours bonne plutôt. Donc, يشربوا excessivement. Et ça, c'est pas bien. عملنا déjà vidéo qui fait نشربوا الماء وقتاه وقداه نشربوا. Donc حتى الماء عنده قواعد تاعو. Donc il faut bien s'hydrater sans excès, prendre son traitement et surveiller son alimentation et surtout consulter le médecin en cas de symptômes inquiétants type vertige, tension basse, déshydratation, sueur. هذوما الأعراض هذوما كي تشوفوا عندكم الأعراض هذوما lors d'une canicule vous êtes exposé au soleil longtemps, il faut en urgence voir un médecin. La chaleur entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins, ça provoque une hypotension dans le cœur, donc le cœur doit travailler davantage pour compenser. قلناها déjà, donc العبد كيعود في السخانة القاتلة هذيك خرالي من العبد ما يقدرش حتى يتنفس. كاين عباد مساكن الله غالب عليه ما لازم عليه يروحوا يخدموا. par exemple les gens qui ne sont pas véhiculés, ils sont obligés de prendre les moyens de transport, l'Iktida, le Srena, les bus qui ne sont pas climatisés, ou là les véhicules, les taxis, ou là carrément à pied, ça esquinte. La chaleur, vraiment, elle esquinte. Donc, قلنا لازم بنادم يسيدرات, il prévient la déshydratation, mais لازمش يكون يطيح فيها parce que ولا يشرب ياسر يقول لك باش ما نعملش ديزيدراتاسيون باسكو
كيما لي جون كاردياك وهذوك الكل ما لازمش يشربوا بكونتيتي كبيره. كاين مشكل اخر في لاكانيكول، لي جون حتى ما يخدموش في الليل في ديارهم، لا نوي لا شالور هذيك، les nuits chaudes et le manque de sommeil perturbent la thermorégulation et peuvent augmenter la tension artérielle le lendemain. C'est-à-dire, surtout les gens qui n'ont pas les moyens de rafraîchissement chez eux, مش الناس كل عندهم لي كليماتيزور، مش الناس كل عندهم لي فونتيلاتور، وميم حتى اللي عندهم وما يعرفوش يستعملوه بالقد. داكور، دونك لا شالور ما تخليكش ترقدي باغ اكزومبل. دونك هاو دركا زيد تخلق مشكل اخر تاع لا شالور، لو مونك دو سوميل. لو مونك دو سوميل هو بعدا يبرتورب لا تمبيراتور تاع بنادم. Ils peuvent augmenter la tension. Le lendemain, تنوض الصباح انت تعقب une nuit blanche بسخانة، le lendemain تصبح تلقى تقيس لا tension تلقاها طالعة. Donc il faut faire attention. ودوكا نشوفوا بالعقل لي كونساي، سويفي لي وان شاء الله قدرة ربي كل شيء عادي قد قد. Conseil, prendre de l'eau régulièrement tout le long de la journée. Mais il faut faire attention à ne pas boire excessivement, ce qui peut entraîner une hyponatrémie. L'hyponatrémie, معناها baisse du sodium dans le sang. انخفاض في الصوديوم في الدم. Surtout si vous êtes sous traitement diurétique ou cardiaque. Donc, vous voyez, donc c'est pas حاجة سهلة تقول كاني sous traitement, je risque rien. Non. Donc هنا il faut تشربوا régulièrement في la journée، كل مرة كاس par exemple chaque 3 heures, là chaque 4 heures, chaque 2 heures, un verre, 2 maximum. بصح ما لازمش تحطوا القراعي تاع الماء قدامكم sans arrêt, ça c'est pas bien, ça pose un problème. يقدر le taux de sodium في الدم يهود. Et c'est l'urgence des urgences هذه. ولا les gens qui sont sous traitement diurétique doit éliminer المياه. Parce que les diurétiques, le rôle تاعهم est d'éliminer l'eau. كيف ما حنايا عندنا ديجا ديزيدراتاسيون ونزيدو نشربوا لي ديوريتيك واش نوليو نطيحو في الكوما اوتوماتيكمون. دونك l'élimination تاع l'eau de les diurétiques il peut être nécessaire de voir votre médecin qui تعود سخانة ياسر. نعمل ان سو chez mon médecin نقولو هاني سو ديوريتيك دوات هذا تاع l'éliminer الماء، هو وحده راح يعطيكم الحل. soit il diminue la dose, soit l'arrêt temporairement pendant la canicule, justement pour éviter une éventuelle hyponatrémie. D'accord? Et encore une déshydratation sévère. Prenez des douches pour se rafraîchir. C'est normal, هذا مريض ولا مش مريض في الصيف معليش ما كانش الماء أزمة تاع ماء مثلا، مش الناس كل عندهم أزمة تاع ماء. Même avec une bassine, je peux prendre une douche fraîche. Je me rafraîchis avec une cuvette, voilà, je sais pas, mais je me na'oum plusieurs fois par jour si je suis hypertendu ou la cardiaque, voilà. Je dois trouver un moyen de rafraîchissement par tous les moyens, plusieurs fois par jour, et éviter l'exposition au soleil pendant les heures de chaleur extrême. Il est interdit, il est strictement interdit aux malades chroniques de s'exposer au soleil pendant les canicules. Restez chez vous, fermez les volets des fenêtres et rafraîchissez la maison. Mangez des aliments bien salés qui peuvent retenir l'eau dans le corps et prévenir la déshydratation tout en mesurant la tension. النقطة هذه بالذات لازم تسمعوني فيها، باسكو
qui nous que prenez des aliments riches en sodium, en salé. Non, مش تخشوا عليها تاكلوا الاملاح 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 وانتم عندكم ديجا 15 ولا 16 دو تونسيون. ça colle pas. دونك تهزوا لا تونسيون تاعكم، تشوفوا رواحكم بيان، ما قعدوا من الحوايج الكل ما تعملوهمش، سي اون بريفونسيون اون كا بركاتهم. داكور. دونك الواحد كي يقعد يشوف روحه فريمون راح له ديزيدراتي، لي فيرتيج، ديتورديسمون، ايبانويسمون، تو سا، ياكل حاجه مالحه باش لا طونسيون تاعو تطلع له باسكو عنده ليبوتونسيون. داكور. اي éviter la déshydratation bien sûr. Donc en cas d'hypertension en urgence, ce qu'il faut faire, il faut s'allonger pour régulariser l'afflux sanguin, de préférence surélever les pieds, pour propulser le sang vers le cerveau. بمعنى تنوض الصباح تلقى لا طونسيون تاعك طالعه، اول حاجه ما تنوضش اقعد في الفراش، ظهرك في المخده او بوزيسيون دورسال، هزوا رجليك مع قد ما تنجموا، كرسي حطوا كرسي، حطوا مخاد، حطوا دي كوسان عاليين، حطوا ان كاجو، n'importe quoi pour surélever les pieds. D'accord. Ça aide الدم يطلع للسيرفو. كي تهزوا رجليكم، تهزوا رجليكم هكا وظهركم في الضوا، الدم هذاك كل يهبط ويروح للسيرفو. دونك et le problème se règle. Donc il faut faire attention. القوايل، الخرجات الطري à travers، faire le marché على 10 تاع الصباح ولا على ساعتين، faire les magasins. Pardon. Je suis un peu enrhumée. Donc, il faut éviter les sorties inutiles, sauf les gens qui travaillent. Et généralement, moi je parle des gens, les personnes âgées, les hypertendus, les gadines, donc ils peuvent passer l'été calmement et sereinement. Donc il faut faire attention, il faut manger des légumes, فوروا les légumes كلوا ماكلة صحية، اشربوا الماء عقلانيا، فهمتوا؟ عوموا les douches plusieurs fois par jour، rafraîchissez la maison، اقفلوا les volets، ما تخليوش les rayons solaires هذوك يخشوا، ارقدوا. العشية خلاه كاين البرود، فريمون برود، بردت الدنيا كل شيء. Moi j'encourage les gens à faire une activité physique, ne serait-ce que 30 minutes de marche, ça fait du bien. Donc il faut faire attention. La canicule لازم تعدي علينا، كل عام تجي لا كانيكول، ما مش مرة حاجة جديدة علينا. داكور. il faut نعرفوا كيفاه نتحايلوا، كيفاه نتعاملوا مع السخانة هذه. داكور. دونك الوقاية خير من العلاج، ça reste toujours la prévention هي la meilleure solution. Donc voilà, je vous remercie. Abonnez-vous s'il vous plaît, regardez la vidéo, essayez de me soutenir pour que ma chaîne soit validée, et merci encore.